ዋኤ ኦጉማ ሐሰው ኦጉማ ቢየለፋ ዱበቱ ኢሳን ኢሰከነ ሐሰው ጀዴ ወሪ ይሁዶታማው ራጂን በርባዱ ጀዴ ራጂን ቱሙሊሲ ራጂን ኢላላ ነሚ ራጂ ሳይንት ሙሊሲ ኒሱን ጭማዳ ከናፍ ራጂ በርባዱ ራጂ ኢላሉና በርባዱ ኦጉማ በርባዱ ወሪ ግሪኮታሞ ኑት ገሩ ጀዴ ኢሰው ጎጉማ ፈካቱ ክርስቶስ ኢየሱስ ይለለብና ኤኙ ለለብና ዋቀይኑ አገርጋሮ እና ሁንዱ መይዋ አይሳካ ሶፍኑ ዋቀይኑ አገርጋሮ ኑት ገሩ ጀዴ መተዱሬ እንገገደሩ ኢመከነቲ ሂንደደብኑ እና ሁንዱ መዩ ገነማፍ ገልገለ አርገቹፍ ዳቦት ዱፍ ጅሬኘት እና ሁንዱ መዩ ክርስቶስ ኢሰፈኒፈም ኒለለብና ጀዴ ኤኙ ለለብና ክርስቶስ ኢሰፈኒፈም ኒለለብና ጀዴ ኢሳን ካኒፍ ጎውማ ከንፈካቴ ኢሳን ካኒፍ ዶፉማ ከንፈካቴ ኑፍ ገሩ ጅሬኘ በረበራ አይሰቴ ክርስቶስ ኢሰፈኒፈም ኒለለብና ጀዴ ምድራውያን ብዙ ጥበብ ይፈልጋሉ ብዙ ፍልስፍና ይፈልጋሉ በብዙ ፍልስፍና መውደቅ ይፈልጋሉ አለ እኛ ግን እንደ አይሁዳውያን ምልክትን አንፈልግም እንደ ግሪክ ሰዎች ጥበብን አንሻም ይልቁንም አለ የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን አለ ማንን እንሰብካለን ክርስቶስን ምን ያለውን የተሰቀለውን እንሰብካለን አለ የተጎሳቆለውን እንሰብካለን መስቀል ላይ ስለ ሁላችን እንደ ብራና የተወጠረውን ደግሞ የዘላለም ሕይወት የሰጠንን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን ርዕስ አንቀያይርም አለ እንቀያይራለን እንዴ አንቀይርም የማይሰለች ስብከታችን የማይቀያየር ደግሞ መልእክታችን የተሰቀለው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው እሱን እንሰብካለን አለ ማንን እንሰብካለን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን አለ እንሰብካለን ኢሰከነ ለለብናጅሪ ክርስቶስ ኢየሱስ ኢሰፈኒፈም ኒለለብናጅሪ ኤጋ ኢንኩን ሂንጌጌ ደረሙ መን ክርስቲያና ኦርቶዶክሲ ክርስቶስ ኢሰፈኒፈም ሰገሌዳን ዮቴ ምልክታን ዮቴ እና ሁንዱመዩ ሰኒለለብዲ ፈከኛፍ ሰብዋቀዮ ገረመነ ክርስቲያና እና ዱፍተን ምልክኒስን እንጅል ቀባ ኢላልተ ማሎዳ ማሊላልቱ ከምቱርተን ሜወሪያ ሲንጅሬ ስሪቱ ያቀዮን ገለቴሳ እሺ አመለሜ ወሪያ ሲንጅሬ ስሪት ገለቴሳ አይሌላ እሺ ገለቶማ ነደጋ አጅራቹ ከሰን አደባሰረ እጆሌ ጥጥኖቱ ጄካ እሳንሞ ያው አኮ መከራ ጋፉ ጉደተን እንዲሱ እሺ ዋቀየው እንደከኘው ጅናታው አፉር ቁልቁሉ ለበከኘ ነው ፋቷቶ ገረመነ ክርስቲያና ጋፉ ዱፍተን ማሊላልቱ ፈኖላልቱ ምን በሪ በተስካናቡ ከጋፈ ጌሰን ሚልክኒ ስንላልተም ሚልክኒ ገረ በራ ሄንጅሩ ተሪ ዴኮሪን ኩን ያስራቹ ደንዳ ዴኮሪን ኢኒ በሬዳን ገረ በራሞ መጋላ ኬስ ጅራቹ ደንዳ ገሩ መጋላ ዮቴ ካቴድራል ጉዳዮቴ በተስካነሽ ጎዶ ኬስ ጅርቱ ዮቴ ዋንቶ ኮን ገሩ ቶኮ ማልቀቡ እንዱምቲ ሳኒ ማልቀቡ ፈኖ ቀቡ እንዲሱን አከሱማ ምን ሉባ አርከረት ማሊላልቱ ፈኖ ይላልቱ ሞርመኬ ሰረማልቱ ጅራ ፈኖቱ ጅራ መነ ክርስቲያና ጋፎል ሴንተን በሪ ጋፈ ይላልተን ማላገርቱ ፈኖ ክርስቶስ አገርቱ እንኩን አከሱማን ሚቲ ሚን አጊናፍ ሚቲ ጅሬኝና ኖት ገሩት በተስካኒ ክርስቶስ ኢሰማልተን ይለለብና ኢሰፈኒፈም ኒለለብና ጀት መን ክርስቲያና መተዶሬ እንገገደርቱ ነሚ ተሪዋ ደገው ሂንደንደይ ዮካንሞ እና ነምነ ሂን ጅር ገረ መነ ክርስቲያና ዱፌ ታኤ ዋንቶ በሪ ገላ ነጋጅርቱ በረቴ ገለ ማሊሰ ጀዱ አሃ መን ክርስቲያና ኮኒ ኢዶን ኩኒ ክርስቶስ ኢሰፈኒፈም ይለለብድ የቹን አይዴቱ በረቴ ገላ ኦቶ መነምኒ እንጅራኒ ኦቶ ሉብኒ ሂን ጅራኒ ለ ክርስቶስ ኢሰፈኒፈም በሬ ኢላሌ ገላ ከናፍ መን ክርስቲያና ኢዶ ከም ጅርቱ ዮቴ መተድሮይሸ ክርስቶስ ኢሰፈኒፈም ይለለቦዳ ቤተ ክርስቲያን በከተማ ብትሆን በገጠር ብትሆን ደግሞ የተንቆጠቆጠ ካቴድራል ቢሆን የተጎሳቆለች በገጠር ውስጥ ያለች ቤተ ክርስቲያን ብትሆን ምን አላት የምን ምልክት አላት የመስቀል ምልክት አላት ምን ማለት መስላችሁ ደሃ ካህን ቢሆን አንዳች የሌለው ካህን ገንዘብ ባይኖረው ግን እጁ ላይ ምን አያጣም መስቀል አያጣም ባለጸጋም ካህን ቢሆን እጁ ላይ ምን አያጣም መስቀል አያጣም ክርስቲያን ደሃ ቢሆን ሀብታም ቢሆን አንገቱ ላይ መስቀል አያጣም ቤተክርስቲያን የማትቀያየር ምልክት አላት እርሱም መስቀሏ ነው ያ ማለት ቤተክርስቲያን ማንን ትሰብካለች ያለ ነው የተሰቀለውን ክርስቶስን ትሰብካለች ክብርና ምስጋና ለተወደደ ስሙ ይሁን
Kristos isa fannifame haal dure malee ni lallabdi manni kiristaanaa. Kanaaf Kiristoosin ni lallabdi manni kiristaanaa. Yesuusin ni lallabdi. Isa dubaroo Maariyaamiirraa dhalate ni lallabdi. Isa kana gaafa jennu garuu warri gara biraas nutis Yesuusin lallabnaa jedhu. Na dhagaa jirtu? Nutis eenyuun lallabna jedhu? Eenyuun lallabna jedhu? Yesuus nuti lallabnu fi isaan lallaban tokkodha? Tokkodha? Tokko mini. Isaan ni dubbatu Yesuusin lallabna jedhu waa'ee Yesuus dubbanna jedhu garuu isa isaan dubbataniif sana isa isaan ragaa baane jedhanii maqaa waaman sana maqaan isaa Yesuus haa jedhamu malee garuu Yesuus nuti lallabnu isa dubaroo Maariyaamiirraa dhalate hin lallabani. Kanaafdha hojii duuka bootaa boqonnaa 19 gaafa dubbistan luba hangafa lubootaa Asqeewaa jedhamutu ture. Asqeewaa jechuun hangafa lubootaa baraka kuumuufaadha. Ijoollee ja'a qaba ture. Ijoolleen isaa kuni gad ba'anii akkas jedhu namni hafuurri hamaan irra bule tokko arganitu akkas jedhani isa Yesuus Phaawulos lallabuun ba'ittiin jedhan. Yesuus eenyu isa lallabuun? Yesuus eenyu kan lallabuun? Phaawulos isa lallabu isa Phaawulos ragaa ba'u waa'ee isaat maqaa isaatiin ba'ii jedhaniinidha. Seexanni sun yookaan immoo hafuurri hamaa sun akkas jedhani Phaawulosin nan beekaa jedhe. Eenyuun nan beekaa? Phaawulosin nan beekaa. Yesuusinis immoo nan beekaa. Isin garuu eenyuudhaattiin jedheedha. እናንተን አላውቅም ጳውሎስን አውቀዋለሁ አለ። እውነት የሚመሰክር ለእርሱ የተለየ ነው። ኢየሱስንም አውቃለሁ እናንተን ግን አላውቃችሁም አላቸው ይላል። isinin garuu hin beekottiin jedhe gara isaaniittis ni fiige ni tume ni reebeni uffanni isaanii hammarraati tarsa'ee dhumutti ni reebe bakkeettis baasee ni gatee ni jedha. Maal godhe bakkeetti baasee darbate. Eessaa fiddanii eessaa dubbattu isinin garuu hin beeku jedhe. Har'as maqaa isaanii waamu maqaa isa Phaawulos lallabe sana ni waamu garuu seexanumtiyyuu maal jedhaanii Yesuus isin waamtan yookaan immoo isinin maaliin jedhu hin beekuutiin jedha. አላውቀውም ይላቸዋል። ለዚያ ነው ቅዱስ ጳውሎስ በገላትያ መልእክቱ ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 ላይ እንደዚህ አለ። ኤርጋሳ ወረ ገላትያ በቆናቶ ኮላኮፍሳ ጃራት ቁልቁልጂ ጳውሎስ አከስ ጀራ ገላትያ ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 በክርስቶስ ጸጋ እናንተን ከጠራችሁ ከእርሱ ወደ ልዩ ወንጌል እንዲህ ፈጥናችሁ እንዴት እንዳለፋችሁ አደንቃለሁ። እርሱ ግን ሌላ ወንጌል አይደለም። የሚያናውጧችሁ የክርስቶስንም ወንጌል ሊያጣምሙ የሚወዱ አንዳንዶች አሉ እንጂ። ነገር ግን እኛ ብንሆንም ወይም ከሰማይ መልአክ ከሰበክንላችሁ ወንጌል የሚለይ ወንጌል ቢሰብክላችሁ የተረገመ ይሁን። ኤጋጅም ኬና ዮካን ሞ አያነ ክርስቶስ ኢየሱስን ዋመምተኒ ኤጋ አደባተኒ ቦዴ አከሚት አሪፈተኒ ዮካን ደደፊዳን ገረ ወንጌል ኢሰብራቲ አከደምተን ነራጅ ፈዳጅ isa fayyinittiin argamu wangeela isa dhugaa waa'ee Kiristoos isa dhugaa bartanii isa eega dhageessanii booddee akkamiin daddaftanii Kiristoosin waamamtanii ayyaana isaadhaan waamamtanii eega adda baatanii booddee akkamitti ariitiidhaan yookaan daddaftanii dhugaa isa kanarraatii adda akka baatan narraajeffadhaa. Wangeelli inni kunis wangeela isa biraa miti. Warroota sagalee Waaqayyoo jal'isuudhaaf barbaadan warroota sagalee Waaqayyoo dabsuudhaaf barbaadan isaanii malee jedhe. Egaa nu yoo taane jedhe eenyu yoo ta'e nu yoo taane ergamaa Waaqayyoos yoo ta'e wangeela nuti isiniif lallabneen adda kan ta'e kan lallabu yoo jiraate kan abaarame yaa ta'u jedha. Maal kan ta'e yaa ta'u kan abaarame yaa ta'u jedhe. wangeela nu isiniif labsine sanaan adda kan ta'e dhugaa nuti isiniif labsine sanarraati adda kan ta'e kan lallabu yoo jiraate wangeela jedhee kan dubbate yoo jiraate inni kan abaarame yaa ta'u jedhe. Nama duwwaa miti nu qofaa miti ergamaa Waaqayyoo yoo ta'e jedhe. eenyu yoo ta'e ergamaa Waaqayyoo yoo ta'e iyyuu jedhe daandiitti baatanii daandii irratti Yesuusin fudhaa Yesuusin simadhaa isin Yesuusin hin beektan yoo jedhan nuti garuu jedhaani isa fannifame Kiristoosin maal jenna ni lallabna. isa dubaroo Maariyaam irraa dhalate isa fudhanneerraa guyyaa 48 isa arganneerraa nyaanneerraa dhugneerraa jireenya bara baraattiin arganneerra isa eeyyee amanneerra jedhaani maal jenneerraa amanneerraa. Yesuusin akka fayyisaa qofaa keessanitti fudhaa jedhu akka maalitti fudhaa barumsa akkasii hin jiru. Abboonni hin barsiisne kitaabni qulqulluun ragaa hin baane Yesuus dhuunfaa jedhamu hin jiru. Na dhagaa jirtu Yesuus maal jedhamu isin hin jedhe Yesuus dhuunfaa jira. Namni hakimii dhuunfaa qabaachuu danda'a akka maallaqa isaatti
ዶክተር ዱንፋ ቀባችሁ ደንዳ አካውንታንት ዱንፋ ቀባችሁ ደንዳ ኦዲተር ዱንፋ ቀባችሁ ደንዳ ኢየሱስ ዮካን ፈይሳን ዱንፋ ገሩ ሁንጅሩ ጅራ እንጅሩ አቦኒም በርሲስኒ ኢየሱስ ፈይሳ ዱንፋሚ ፈይሳ ደለነማ ሁንድማቲ ፈይሳ ኞራ ሲንጀሬ ፈይሳ ደለነማ ሁንዳል ኢየሱስን እንደ ግል አዳኝ አድርገ ተቀበል ይላሉ። ኢየሱስ የግል አዳኝ አይደለም። እየሰማችሁኝ ነው? አንድም ሐዋርያ አንድም አባት ደግሞ ኢየሱስ እንደ ግል አዳኝ አድርገ ተቀበል አላለም። ኢየሱስ የግለሰብ አዳኝ ሳይሆን የዓለም መድኃኒት ነው። ለዚያ ነው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 42 ላይ እነዛ የሰማርያ ሰዎች ሳምራዊቷ ሴት ነገረቻቸው። እንደዚህ አሉ፣ መጥተው ሰሙት። ሰምተው ከጨረሱ በኋላ እንደዚህ አሉ፣ አሁን የምናምን ስለ ቃልሽ አይደለም፣ እኛ ራሳችን አይተነዋል፣ ደግሞ ሰምተነዋል። እርሱ በእውነት ያለ ክርስቶስ የዓለም መድኃኒት እንደሆነ እናውቃለን አሉ። ክብር ለተወደደ ስሙ ይሁን። እርሱ አሉ ክርስቶስ የዓለም መድኃኒት እንደሆነ እንጀራል አመከንሲ አመኑ አመሞ ከናመኔ ዋኤ ሰገሌ ከሚቲ ዋኤ ጀቸ ከሚቲ አመኑ መታንኬኛ አርጊኔራ ይሰዳገኘራ ዱጋዱ መተደን እኒ ክርስቶስ ፈይሳ አዱኛ ከተ ይረጋባና አይዳ ፈይሳ እኙ ፈይሳ አዱኛ ከተ ፈይሳ ነመዱን ፋሚሊ ፈይሳ ቢየለፋ ከተ ኒቤክ ዳይዳን ኢሰከነ ቆፋሚቲ ወንጌል ዮሐንስ በቆና ተቆ ለኮፍሰ ዲግደሚ ሰገል ጋፍ ዱቢስተን ማልጆ ዮሐንስ ጩጳን ፉልሳት ጋፍ ዱፉ ይላሌ ዱጋሉ መተደም ጩቡ ቢየለፋ ከነቁ ሆልቸ ዋቀዮ ጅ ጩቡ እኙ እኔ ጩቡ ነመዱን ፋሚሊ ጩቡ ደለማ ሁንዱማዩ ጩቡ ቢየለፋ ሁንዱማዩ ከናቁ ሆሊቸ ዋቀዮ ኢላጀ እኒ ጩቡ ቢየለፋ ሁንዱማዩ ከናቁ ፈይሳ ደለማ ሁንዳት ከናፍ ኢሰኒ ቤክና ኢሰኒ አመና ኢሰቲ አመኔሞ ፈይና አርገኔራ ኢሰሲን ለለብደን ከነገሩ ኢምቤክኖ ኢሰሲን ዱበተን ከነገሩ ኢምቤክኖ ኢሰዱ ከቦኒ ረጋባን ኒቤክና ቅዱስ ጳውሎስ እንደዚህ አለ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 4 ላይ ቁልቁልቺ ጳውሎስ ኤርጋሳ ገረወረ ቆሮንቶስ ይሰለምፋ በቆና ቆደተኮ ለኮፍሳ አፍሩ ይረተከስ ጀሬ የሚመጣውም ቢሆን ያልሰበክነውን ሌላ ኢየሱስ ቢሰብክ አለ። የሚመጣውም ቢሆን ያልሰበክነውን ሌላ ኢየሱስ ቢሰብክ ወይም ያላገኛችሁትን ልዩ መንፈስ ወይም ያልተቀበላችሁትን ልዩ ወንጌል ብታገኙ በመልካም ትታገሱታላችሁ አለ። የሚመጣውም ቢሆን ያልሰበክነውን ሌላ ኢየሱስ ቢሰብክ አለ። አየህ፣ ሌላ ኢየሱስ አለ የሚሰበክ። አየህ፣ ሌላ ኢየሱስ አለ የሚነገር። እኛ ግን ሐዋርያት የሰበኩትን ኢየሱስን ነው የተቀበልነው። ክብር ለጌታችን ለኢየሱስ ይሁን። ከፍ አድርጋችሁ አመስግኑት። ሐዋርያት የሰበኩትን ኢኒ ዱፉን ለዮተ ይጀሪ ኢኒ ዱፉስ ጀሪ መቃሳን ከንዱበቱ ኢሰሲኒፍ ለለብን ኢሰሲኒፍ ረጋባን ኢሰሲኒፍ ኤርጋናን ኢሰሲኒፍ በረስኒ ኢየሱስን ከም ገረብራ ከለለቡ ይወጅራት ይጀሪ ኢየሱስ ገረብራ ጅራይቹ ነጋጅርቱ ኢየሱስ ገረብራ ዮስኒፍ ለለበ ኢየሱስ ኑቲ ረጋስኒፍ ይምባን ኢየሱስ ኑቲ ስኒም በርሲስኒ ኢየሱስ ገረብራ ዮለለበ ሐፉረ ገረብራ ዮ አርጊተን ወንጌል ገረብራ ዮ ፉደተን ጀሬ ኦምሳና ከብረ ደብርተን ኒቤክና ጀሬ ወንጌል ገረብራ ጀሬቹ ኢየሱስ እንዲ ቢራ ጅራ እኒ ለምፋን እኒ ሶባን ዱፉ እኒ መቃ ኢየሱስን ዱፌ ጠለነማ ደጎንጎርሱ እኒ ገረብራ ጅራ ጀቹ ከናፊም ማልጀሪ ቁልቁልቺ ጳውሎስ ኢየሱስ ገረብራ ኑቲ ስኒፍ ከን ሂለለብነ ጀ ኑቲ ከነመኑ እኙ ከለለበዳ እኙ ከለለበ ዱከ ቦኒ ማል ከንጀራን ነጋ ኬሰኒ ደደብደኒቱ ማል ሬ ሙኮፍተኒ ረፍተኒ waaqayyo hunda keenya wajjin haa ta'u yoo dadhabdannetti maashi nan dhaaba xumuruuf jira no waaqayyo hunda keenya wajjin haa ta'u inni dhufuyyuu ኢየሱስ ገረብራ ጀዲ ኢየሱስ ብራ ዮ ስኒፍ ለለበ ማልጀቹ ዱከቦኒ ኖቲ ስኒፍ ለለብኔራ ኖቲ ሲም በርሲስኔራ ኢሰ ኖቲ ሲም በርሲፍኔ ከነራቲ አደከንተ ከለለቡ ዮ ጅራቴ ከናፍ ቁልቁልቻትናቲዮስ አከዝሪ ቁልቁልቻትናቲዮስ ኦርቶዶክስም ማንጀ ማሊኒስ እንጀረ ኦርቶዶክስም ማንጀ ክርስቶስ ኢሰ በርሲሴ ዱከቦኒ ሰለለበን ኢሰሞ አቦኒ ኤገኒዳ ጀ ቅዱስ አትናቴዎስ ኦርቶዶክሳዊነት ክርስቶስ ያስተማረው ሐዋርያት የሰበኩት አባቶችም የጠበቁት ነው አለ። አንድ ሰው ኦርቶዶክስ ነኝ ሲል ምን እያለ ነው? ክርስቶስ ባስተማረው ትምህርት እኖራለሁ።
ሐዋርያት በሰበኩት ስብከት አምናለሁ፣ አባቶች በጠበቁት ሃይማኖት ጸናለሁ እያለ ነው። ኦርቶዶክሲ ለጋፈጀ ነው የሚተኮ ማልጀቻ ጅራ በሩምሰ ክርስቶስ በርሲሴ ነን ፉደዳ ጀቻ ጅራ በሩምሰ ክርስቶስ በርሲሴ ነን ሲመዳ ይሰቲ ነነ መናጀቻራ ኒያመንቱ ሆነ መንተኒሴ ወሪ ወላገኛ ገሩ ክርስቶስ ኢየሱስ ይሰበርሲሴት ነመን ፈከኛፍ ጎፍታን ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ማርቆስ በቆና ኩን ጃለ ኮስ ኩን ጃረቲ ኢኒ አመኔ ፊ ጩበሜ ኒፈያ ጀደ ማልጀዳ ኢኒ አመኔ ፊ ማልጀደ ጩበሜ ጀደ ከነ ጎፍታቶ ዱበቴ ጎፍታን ከን ዱበቴ ሞ ዱጋዳ ከናፍ ጎፍታን ማልጀደ ሰገሌን ኮ ሐመ ደብሩ ለፋፍ ሰሚ ማላጀዶ ሀደር ቡጀደ ሰገሌንሳ አመነማል ሰገሌንሳ በራን ጂራታ ደለማ ሁንዱማዩ ከን ዳቤ ብየ ለፋ ከን ዳቤ ከን ጭምሴ ሰገሌ ሳዳን ጎፍታን ዮካን ብሩምቶ ሳዳን ማልጀደ ኢኒ አመኔ ፊ ኢኒ ጩበሜ ማልጀደ ኒፈያጀ ኖቲ ነሚቴ አመኑዳፍ ነምኒቶኮ አመኑዳፍ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈዩዳፍ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ አመኑ መቃሳዳን ጩበሙ ቀባጀን ማልተው ቀባ ነምኒቶኮ አመኔ ጅራ ገሩ ጩበሙ ህንቀቡ ዮካን ጩበሙ በርባዱ ዮጀ ኢንፈያ hinfayyu akkasitti isiniin jedhu cuuphamuun yookaan immoo akkasuma foonii fi dhiiga gooftaa Yesuus Kiristoosin hirmaachuun kennaa homaatiyyuu hin kennu jedhu barumsa isaaniidhaan kennaa gara biraa namaaf hin kennu kennaa adda ta'e isiniif hin kennu sirna qofa raawwachuudhaaf jedhu nuti garuu cuuphaanis yoo ta'e foonii fi dhiiga gooftaa Yesuus Kiristoosis yoo ta'e jireenya bara baraanii kenna jennee amanna. Namanna Malif goftaan maal jedhe inni amanee fi inni cuuphame maal taa'e ni fayyaa jedhe. The one who believe and baptized will be saved, which mean there is a conjunction between inni cuuphame fi maal jedhe inni amanee fi maal jedhe cuuphame. Kanaaf amanuu fi maaltu barbaachisa jechuudha. Namni tokko fayyuudhaaf amanuu fi maal ta'uu qaba? Cuuphamuu qaba. Isa kana duwwaamin fayyinaaf qofa miti akkasuma immoo cubbuu dhala namaa balleessuudhaaf yookaan cubburraatii nama qulqulleessuudhaaf cuuphaan ni barbaachisa. Maaltu ni barbaachisa? Cuuphaan ni barbaachisa. Hojii duukabootaa boqonnaa 2:38 gaafa dubbistan namoonni barumsa Phexros dhagaan duukabaan Phexros waa'ee Kiristoos Yesuus ragaa ba'ee fi isaaniin barsiisee gaafa xumuru akkasittiin jedhan yaa obbolootaa jedhani eegaa maal haa goonuu jedhanii gaafatan. Maal haa goonuu jedhanii gaafatan. Hojii duukabootaa boqonnaa 2:38 maal haa goonuu jedhanii gaafatan yennaan qulqullichi Phexros akkas jedhe hundumti keessaniyyuu tokkoon keessaniyyuu jedhe maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin cuuphamaa cubbuu keessarraatis qulqullaawaa jedhe. Maqaa eenyutiin cuuphamaa? Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hundumti keessaniyyuu cuuphamaa cubbuu keessarraatis qulqullaawaa jedhe. Kanaaf cubburraatii maal nama godhaa? Nama qulqulleessa. Kanaaf abboonni keenya 325 irrattis maal jedhanii Niiqiyaatti wana'ammin bahaatti ximqat lasreeta haxiyaat isa cubbuun ittiin haqamu cuuphaa tokkotti maal jennaa ni amannaa jedhan. Kanaaf qulqullichi Phexros cubbuu balleessuudhaaf cubburraatii nama qulqulleessuudhaaf cuuphaan maal jedhe ni barbaachisaa jedhe. Barbaachisu moo barbaachisu? Isa kana qofaa miti. Hojii duukabootaa boqonnaa 22 lakkoofsa 16 gaafa dubbistan Anaaniyaan qulqulluu Phaawulosiin akkasittiin jedhe eegaa amma hoo maal eegdaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin cuuphami cubbuu keerraas qulqullaa ittiin jedhe. Maal eegdaa? Kanaaf cuuphami cubbuu keerraas bilisoomi gooftaa argatteetta waa'ee gooftaa barteetta maaltu si barbaachisa? Maqaa isaadhaan cuuphamtee cubburraatii qulqullaa'uudha. Maalirraatii qulqullaa'u? Cubburraa qulqullaa'uudha jedhe. Akkasuma immoo fayyinaafis ni barbaachisaa jedhe qulqullichi Phexros. Ergaa qulqulluu Phexros isa jalqabaa boqonnaa 3 lakkoofsa 18 gaafa dubbistan cuuphaanis jedhe amma fakkeenya isaa ta'e nu fayyisaa jedhe. Maal nu godhaa? Nu fayyisaa. ስለዚህ አንድ አይደለንም። የምንለያየው ወይም የተለያየነው በራሱ በጌታ ትምህርት ነው። በማን ትምህርት ነው አልኳችሁ? በጌታ ትምህርት ነው የተለያየ ነው። ጌታ ምን አለ? ያመነ የተጠመቀ ይድናል አለ። ስለዚህ ሰው ለመዳን ማመን ደግሞ መጠመቅ አለበት። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 16 ላይ እነርሱ ደግሞ እንደዚህ ይላሉ በትምህርታቸው ማመንና መጠመቅ እንዲሁም ደግሞ ቅዱስ ቁርባን ቢሆኑ ምንም አይነት ልዩ ጸጋ አያሰጡም፣ ሥርዓት ብቻ ናቸው ይላሉ።
ሐዋርያት ግን እንደዚህ አሉ። ቅዱስ ጴጥሮስ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 38 ላይ ሲሰሙት ለነበረ ለነዚህ ሕዝቦች እንደዚህ አላቸው፣ ወንድሞች ሆይ ምን እናድርግ ሲሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እያንዳንዳችሁ ተጠመቁ ከኃጢአታችሁም ታጠቡ አላቸው ይላል። ጥምቀት ከኃጢአት ያጥባል። ጥምቀት ከኃጢአት ምን ይላል? ያጥባል ወይም ያነጻል። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 22 ቁጥር 16 ላይ ሐናንያ የተባለው ደቀ መዝሙር ቅዱስ ጳውሎስን አግኝቶ እንደዚህ አለው፣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቅ ከኃጢአትህም ንጻ አለው ይላል። ከኃጢአት ያነጻል ጥምቀት። ስለዚህ በጌታ ትምህርት የተለያየነው በእመቤታችን ጉዳይ አይደለም። የተለያየነው በታቦት ጉዳይ አይደለም። የተለያየነው በመስቀል ጉዳይ አይደለም። የተለያየነው በመላእክት ጉዳይ አይደለም። የተለያየነው በጌታ ትምህርት ጉዳይ ነው። ኢሳኒን ከነደባኔ ኢሳኒን ከንገርገርባኔ በሩምሰኙዳኒ namni tokko waa'ee taabotaatti fakkaata, inni kaan immoo waa'ee kitaabolee raajii ifaatti fakkaata. Kan isaaniin gargar baane, kan isaaniin adda baane dhimma taabotaa miti, dhimma tsabalaan miti, dhimma immoo dubaroo Maariyaamiin miti. Kan isaaniin adda baane barumsa gooftaatiin. Barumsa eenyutiin isiniin jedhee? Nuuni gooftaan akka barsiisetti amannee fudhanna, isaan immoo isa barbaadan ni fudhatu, isan barbaanne immoo hin dhiisu. Isaan Yesuus isa dhugaarraa miti. Kanaaf of eeggachuun barbaachisaadha jechuudha. Nuti garuu Kiristoos isa fannifame maal jenna? Ni lallabna. Waaqayyo nu haa gargaaru. Maaliidhaaf Kiristoos isa fannifame jedha? Maaliif Kiristoos isa fannifame lallabna? Kiristoosin ni lallabna hin jenni yookaan immoo Iyesuusin ni lallabna hin jenni. Eenyuun lallabna jedhe? Kiristoos isa maal ta'e? Isa fannifame jedhe. Kiristoos jechuun maal jechuudha? Kiristoos jechuun maal jechuudha? Naaf deebisa. Akkam turtan? Har'a waan sin gadhiisu miti ishi. Nagaama. Eenyuun lallabne enne? Kiristoos jechuun maal jechuudha? Iyesuus jechuun hoo? Tokkodha Kiristoos jechuuf Iyesuus jechuun? Tokkodha? Callisaa meesii ijoollee. Kiristoos jechuun maal jechuudha warri gurguddoo? Eshi dhagaa amma sirriitti qalbeeffadhaa. Iyesuus jechuun dhugaadha, qoricha jechuudha, fayyisaa jechuudha. Iyesuus jechuun qoricha jechuudha. Iyesuus jechuun fayyisaa jechuudha. Garuu Kiristoos jechuun fayyisaa jechuu miti. Kiristoos jechuun qoricha jechuu miti. Iyesuus jechuun qoricha. Iyesuus jechuun fayyisaadha. Kiristoos jechuun immoo dibamaa jechuudha. Kiristoos jechuun maal jechuudha? ኢየሱስ ማለት መድኃኒት ማለት ነው። ኢየሱስ ማለት መድኃኒት ማለት ነው። ክርስቶስ ማለት ደግሞ በግሪኩ ክርስቶስ ይለዋል፣ በዕብራይስጡ መሲህ ይለዋል፣ በግዕዙ ቅቡ ይለዋል፣ በአማርኛ የተቀባ ይለዋል። አፋን ኦሮሞቲን ዲበማይ አፋን ኦሮሞቲን ማልጀዳ ዲበማ ይላል። ከናፍ ክርስቶስ ጀቹን ዲበማ አይቹን ከናፍ ኑት ገሩ ጀሌም ክርስቶስ ኒ ኢሰፈኒፈሜ ሊለለብና ኢሰ ዲበሜ ገሩ ኢሰፈኖት ወልቤ ማልጀና ኒለለብና ጀሪ ወሪ እስራኤሎታ አብዲ ወይቀቡ አብዲ ቀቡ አብዲ ገተን ቀቡ ማልከን ጀሩ ዱፌ ብሊሰኑ ባሳ ከን ጀሩ ሆማ ወራና ቀበቴ ብሊሰኑ ባሳ ገብሩማ ጀላቲ ብሊሰኑ ባሳ አብዲ ጀዱ ቀቡ ኢኒ ዲበሜ ሱኒ ኒዱፋ መሲሂን ኒዱፋ ኑፈይሳ ብሊሰኑ ባሳ ጀለኒ ኒየገቱ ገሩ ክርስቶስ ኤሰትለለቴ ሞራ ሆሪት ለለቴ አከሳን ያደሪት ዋሊን ታኔፍ ክርስቶስን እንስመነ ጳውሎስ ሞጀሌ ኖት ገሩ ክርስቶስ ኢሰፈኒፈሜ ኒለለብና አይደ ክርስቶስ ብሊሰባሳ ይሰታይ ገሩ ኢሰፈኒፈሜ ማልጀና ኒለለብና ጀሌ ኢሰፈኒፈሜ ኒለለብና ጋፈጀሩ ወሪ ይሁዶታ ሂንፉደተኒ ማልንጀራኒ ሂንፉደተኒ ማሊፍ ኢሳምብረቲ ከንፈኒፈሜ ቹን የከማላ ማሊ ለስሪንጀሌ የከማላ እንፈኒፈሜ የከማላ እነርሱ ጋር ክርስቶስ ማለት የተረገመ ነው። እየሰማችሁኝ ነው? የሚጠብቁት ጌታ ወይም መሲህ አለ ነፃ የሚያወጣ ግን በመስቀል ተሰቅሎ ሳይሆን በዙፋን ተቀምጦ ነፃ ያወጣናል ብለው ያስባሉ። ክርስቶስ ኢየሱስ ግን ዙፋኑ መስቀል ነበረ። ዙፋኑ ምን ነበረ? መስቀል ነበረ። የከበረው መስቀል ላይ ነው። ስለ ሁላችን በደል ደሙን መስቀል ላይ አፈሰሰ። በመስቀል ላይ ከብሮ ከባርነት ነፃ ወጣን። ከማን ባርነት? ከዲያብሎስ ባርነት ምን አለ? ነፃ አወጣን። ስለዚህ የተሰቀለውን አይቀበሉም።
isa fannifame hin fudhatan. Isa fannifame jechuun isaan biratti cubbamaadha, isaan biratti yakkamaadha. Nama Yihuudii tokkoof deemtanii isa fannifame ni lallabina yoo jettan inni maal isiniin jedha? Inni yakkamaadha isiniin jedha. Inni isa abaarameedha jedhem. Kanaaf qulqullichi Phaawulos ergaasaa gara warra Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 13 irratti akkas jedhe, Kiristoos jedhe inni fannootti fannifamu abaaramaa akka ta'e ni beektu. Kiristoos waa'ee hunda keenyayyuu abaarsa ta'ee fannoo irratti ni fannifame jedhe። ገላትያ ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ላይ ቅዱስ ጳውሎስ እንደዚህ አለ፣ በእንጨት የሚሰቀል ሁሉ የተረገመ እንደሆነ ታውቃላችሁ አለ። ክርስቶስ ስለኛ እርግማን ሆኖ ከሕግ እርግማን ዋጀን ይላል። ክብር ለተወደደ ስሙ ይሁን። ከፍ አድርጋችሁ አመስግኑት። ስለኛ እርግማን ሆኖ ከሕግ እርግማን ነፃ አደረገን ወይም ዋጀናል። ዋኤ ኬኘ ጀዴ ነሚ ሁንዱም ትገሰን አከበክተን ፈኖት እንይወልበው ሙከት ይወልበየ ከንፈኒፈሙ ከን አባረም ያከተ ኒቤክቱ ዋኤ ሁንደ ኬኛዩ ክርስቶስ አባርሰተየ አባርሰ ሰይራጀላ ቢሊሰኑ ባሰ ጀዳ ከናፍ ኑም ቢሊሰ ባሱዳፍ ፈኖት ይወልበየ ፈኒፈሜ ኑቲ ከለለብኑ ጀ ቁልቁልጭ ጳውሎስ ኢሰ ፈኒፈሜዳ ፈኒፈሙንሳ ኑቲን አባርሰ ሰይራጀላ ቢሊሰ ባሱ ፊጀ isa malte ni lallabna isa fannifame ni lallabna jere meta dure tongege dari isa tuffatame isa rukutame ni lallabna jere warri yihudota kristosin gafa fannisan fuula saatti foota yookaan uffata marani kaballaan rukutanii yaa kristos raajir badhu eenyutu si kabale jedhoone inni ko uma lafaaf sameedha gadaamee saada isaanii keessatti kan isaan tottosheedha garuu kabalanii eenyutu si rukutettiin jedhu tufatameera arraba baasanii arrab isaanii turan hancufa isaanii irratti tufaa turan isa akkasitti tufatame sana isa waa'ee hunda keenya abaarsa ta'e sana ni lallabnaa jedhe. Maaliif nu hundumti keenyayyuu akka bilisa baanuuf nu hundumti keenyayyuu jireenya akka argannuuf Kiristoos waa'ee keenya maalitti ol ba'ee fannootti ol ba'ee maal ta'e fannifame. Kanaaf jedhe nuti garuu Kiristoos isa fannifame maal jennaa ni lallabnaa. ቁልቁልጭ ዮሐንስ ወንጌል ዮሐንስ በቆና 3 ለኮሰ 13 አመኩል አፍሪቲ ሙሴን ጀዲ ለፈኦናቲ ሲቢላ ዲማራቲ ቦፋ ከፈኒሴ እንዲስሬ ዳሊነማ ሁንዱምትዩ አከፈዩፍ ኢልሚነማ ፈኒፈሙዳ ቀባ ጀዲ ሙሴ አለ በምድረ በዳ እባብን እንደሰቀለ እንደዚህ አለ የሰው ልጅ ይሰቀል ዘንድ ይገባዋል አለ። ኢጆለን እስራኤል ለፈኦና ሰነ ከሰ ጋፈ ደደቢያ ቱረን waaqayyo irratti dubbii baay'isan waaqayyo irratti komii baay'isan waaqayyo mennaa isaanii filachaa bishaan immoo dhakaarraatii isaanii burqisiisaa isaan dursaa ture isaan gaggeessaa ture garuu gidduutti waaqayyo irratti hin dubbatan Musee irrattis ni gungumanii jedha. Musee fi waaqayyotti gaafa gunguman waaqayyo bofatti gadhiise jedha. Maalitti gadhiise? bofatti gadhiise. Ijoolleen Israa'el baay'een isaanii bofaan iddamanii hin du'an. Innaasaan bofaan iddamanii du'an gara Musee dhufanii yaa Musee waaqayyoon nu kadhadhu jedhaniin. Eenyuun nu kadhadhu? waaqayyoon nu kadhadhu jedhanii nu araarsii jedhanii. Waaqayyo gara Museen gara waaqayyootti ni iyyee jedha. Dhalli namaa hundumtiyyuu fayyina argachuudhaaf jireenya argachuudhaaf falli akka dhufuuf furmaanni akka argamuuf gara eenyutti iyyuudha qabna? Gara eenyutti iyyuudha qabna? Gara waaqayyootti iyyaashi. Museen gara waaqayyootti ni iyye. Waaqayyos Museedhaan sibiila diimaa fannoo irratti fannisi. Bofa sibiila diimaadhaan bocee kan qopheessi fannoo irratti fannisi ittiin jedhe. Innis sibiila diimaadhaan bofa qopheessee ni fannise. Ijoolleen Israa'el bofti gaafa isaan hedduu ol jedhanii bofa fannifame sana ilaalu. Isaanis iddamuu bofa sanarraati ni fayyu ture jedha. Akkuma kanaree bofti fakkeenya seexanaadha. Bofti fakkeenya maalidha isiniin jedhee? Fakkeenya seexanaadha. Isarraati kan ba'u sun immoo inni fakkeenya cubbuudha. Akkuma bofti nama iddee nama ajjeesu sana seexannis immoo cubbuudhaan nu iddee nu ajjeesaa ture. Kanaaf akka bilisa baanuuf Kiristoos inni cubbuu hin qabne waa'ee dhala namaa hundumaa fannootti ol ba'ee maal jedhe ni fannifame. Nutis amantaadhaan ol jennee Kiristoos isa fannifame gaafa laallu jireenya bara baraa arganne duuti nurra darbe galanni fulfinni maqaa isaadhaaf haa ta'u. Inni fannifamuun isaa nuti cubbuudhaan gaafa qabamnu cubbuun gaafa nu rukutu seexanni gaafa nu dogoggorsu ol jennee isa fannifame ilaalla. Kan ittiin of jajnu isadha. Kan ittiin bonnu isadha. Kan ittiin waaqayyo fuulduratti mul'annu. Kan ittiin waaqayyoodhaan araaramne gooftaa Yesuus Kiristoos sirriitti galateessaa.
የእስራኤል ልጆች ያጉረመርማሉ። በምድረ በዳ ያበላቸውን የመገባቸውን መና ያወረደላቸውን ደመና የጋረደላቸውን ደግሞ ከዓለት ላይ ውሃ ያፈለቀላቸውን እግዚአብሔርን አጉረመረሙበት። በሙሴና በእግዚአብሔር ላይ አጉረመረሙ ይላል መጽሐፍ። አጉረመረሙ በሙሴና በእግዚአብሔር ላይ። እግዚአብሔርም እባቦችን ሰደደባቸው ይላል። በእባብ እየተነደፉ ብዙ የእስራኤል ልጆች ሞቱ። ከዚያ እንደዚህ አሉ፣ ሙሴን ወደ እግዚአብሔር ጸልይልን አሉት። ሙሴ ወደ እግዚአብሔር ጮኸ ይላል። ወደ ማን እንጮህና እናንተ? ለሀገር መልስ እንዲመጣ፣ ለትውልድ መልስ እንዲመጣ፣ ለወገን መልስ እንዲመጣ መጮህ የሚገባው ወደ ባለስልጣን አይደለም። እሺ፣ መጮህ የሚገባው ወደ ባለጸጋ አይደለም። እሺ፣ መጮህ የሚገባው ወደ ዘመድ አይደለም። እሺ፣ መጮህ የሚገባው ወደ ማን ነው? ወደ ማን ነው? ወደ እግዚአብሔር ነው። ሙሴ ወደ እግዚአብሔር ጮኸ። እግዚአብሔርም ሙሴን የነሐስ እባብ ሰርተ በዓላማ ላይ ስቀል አለው። የነሐስ እባብ ሰርቶ በዓላማ ላይ ሰቀለ። የእስራኤል ልጆች ቀና እያሉ በእባብ ሲነደፉ የነሐሱን እባብ ያያሉ። ከተነደፉበት ከዚያ መርዝ ይድኑ ነበር አለ። እኔና እናንተ በሰይጣን እባብ በተባለ ሰይጣን ኃጢአት ተነድፈን ነበረ፣ ሞተን ነበረ። ነገር ግን ክርስቶስ ኢየሱስ ስለ ሁላችን ኃጢአት በመስቀል ላይ ተሰቀለ። ቀና ብለን እርሱን በመስቀል ላይ ስናይ፣ በእምነት ስናየው ከተነደፍንበት ከኃጢአት መርዝ ዳንን። ክብር ለተወደደ ስሙ ይሁን። ከፍ አድርጋችሁ አመስግኑት ይሄን ጌታ። ስለዚህ እኛ የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን። ሳንደክም የተጎሳቆለውን፣ የተናቀውን፣ የተዋረደውን መሲህ እንሰብካለን። ኢሰ ቱፈተሜ ኢሰ ጂበሜ ኢሰሞ ገደፍ ቀሁዳን ሙለቴ ዋኤ ሁንደ ኬኛ ኢሰ ገረፈሜ ኢሰ ዲፈሜ ማልጀና ኒለለበና ጀ ክርስቶስ እናሜ ገረፈሜ ኩመጃፊ ዲበጃፊ ጃተሚጃ ጅራፊ ዮካን ሞ አከብየ ኬኛ ከነሚት ጫፊ ሳረቲ ሲቢለ ቀረቀቦቱ ሂደማ ጫፊ ሳረቲ ሞ ለፌቱ ሂደማ ኢሳን ገረፉ ዱግደ ሳረ ጋፈቦ ዱግደ ሳራቲ ፎንሳ ካሴካ ፎንሳ ፎጠቅሴካ ዱመስረቲ ዲግኒ ቃመ ሳረ ደንገሌ ኒ ዱሜጀ ፉደኒ ኒ ኩፉሲ ቱሬ ጋፈ ኩፊሰን ዲገሳዳን ቢዮ ወል መኬካ ከናፊም ራጂች ኢሳያስ በቆና ሸንተሚ ሰደፋረቲ ማልጀ እና ኢሳ አርጊነዩ እና ኢሳ ይላልዩ አከ ጃለኑፍ ሲምቦ ሂንቀቡ ጀ ማል ሂንቀቡ ማሊፍ ኢጋላ ቀሜራ ፉልሳ ኢጋን በደጅራ ኢሳ ከስቴ ኑጃለቴ ኢሳ ከስቴ ገዶፍ ቀቤ ኑጃለቴ ክርስቶስ ኢየሱስን ማልጀና ኒለለበና ገለኒ ፉልፍኒ መቃሳዳ ፍያተው ስሪቲ ለሌላ ገለቴሳ እና ሲባታን ይገልተን ዋቀዮ ዳንዲ ከሰንት ስኒፋ ዶርሶ ጎዶን ከሰን ጉቴ ህራቴ ስኒፋ ጎቶ ኤርገማን ዋቀዮ ስኒፋ ዶርሶ ወለቲ ቀመኒ ቱራን ኒብትናን አርገተኒ ቱራን ኒደበን ፋርፈተኒ ቱራን ኒስርበን ጀደሙራ ዋቀዮ ሁንደ ኬኛ ይኑ ሃየጎ